Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Vampyr. Mi nombre es Hatox. Y bueno, en el último vídeo, pues... El último vídeo. Morimos mucho, ¿vale? Mayormente eso. Vinimos aquí a Whitechapel y la gente de Whitechapel, pues mira, no le caen bien los vampiros, ¿vale? Ni siquiera a los otros vampiros. ¿Qué le vamos a hacer? Y nada, hemos llegado por lo menos ya, conseguimos llegar, costó, pero conseguimos llegar a la ciudad, por así llamarla, ¿vale? Esto es el coso que se llama mayormente. No sé si tengo ahí... Esto es lo que acabo de pillar. No sé si puedo mejorar algo. Esto... Nada, esto todavía no puedo. Puedo comprar después más objetos para mejorarlo, pero es que es vital, tío. Más si me siguen saliendo bichos tan tochos, la verdad. Esto... Mejoro la pistola. Grasa. A ver, ¿qué tenemos? Tiempo de recarga o daño, sí. Siempre puedes recargar después del combate, yo qué sé. Esto nada. Esto lo mejoré. Me faltan piezas de empuñadura. ¿Y esto está mejorado? Le metí la mejora, ¿no? Sí, veis, está puesta. Vale. No sé si mejorar alguna de estas. Me llama la atención el garrote, porque hace... De hecho, lo tengo mejorado, ¿no? Eficaz. Sí. Aumenta el daño. Oh, es que sumar 3 puntos al aturdimiento me suena tan... que la verdad es que yo qué sé. Vale, no me hace falta. Mucha falta. Bueno, sí me hacía falta, vale, no he dicho nada. Y nada, creo que ya vamos a salir, ¿no? Vamos a hablar con la gente de por aquí y a ver qué pasa. Ah, pues no. Hola. Parece que todavía vamos a encontrar cosillas por aquí. Uy. Nivel 14, pero tío, ¿estamos locos? ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! Venga ya, loco. ¿El nivel está puesto en función de la dificultad? Porque, tío... Su puta madre, de verdad, ¿eh? Ah, la resistencia... Venga, ya. Adicción a la sangre. Los vampiros beben sangre. Honestamente, este podría ser el rasgo más distintivo de la siniestra peculiaridad de su condición, pero para mí no se trata de la característica más importante de su dieta. Lo que siempre me ha fascinado desde que comencé a estudiarlo es la imperiosa necesidad de sangre que parecen soportar. La desean más que nada, y ese deseo puede llevarlos al extremo incluso de desenmascararse. Y cuando la beben parecen experimentar un breve trance, una epifanía extásica, tal y como me describió una vez un Bulcot al que entrevisté en Moscú. Estoy convencido de que esto constituye un elemento esencial para comprender la naturaleza y la condición de los vampiros. No beben sangre para sustentarse, sino para extasiarse. Todos los vampiros son adictos a la sangre, sin excepción, forma parte de su naturaleza, y aquellos inmortales que tienen a someterse a su apetito, gracias a su fuerza de voluntad, jamás superan su adicción. Vale, debilidades, especies... Esto es lo que hablaba de... En teoría los Ecol eran, ¿no? O Econ. Son los normales. Los Bucol que venían por aquí, ¿no? Los Serios, la prueba... los Lopinos. Vale. Buena, ¿no?
ahora sí. Pues muy bien. Pues me acabo de pegar un pequeño chasco porque, bueno, el monitor que uso tiene varios puertos USB. Uno de ellos 2.0, luego un 1.4, ¿vale? It's locked, all right. Loco, si yo vengo de ese lado. Estoy... Aquí es donde maté al muro, ¿no? Creo que sí. No puedo subir igualmente, pero bueno. Si subo y vuelvo a entrar, van a volver a aparecer los otros dos y no me apetece. Bueno, pues eso. Y nada, hoy me he comprado un cable... Bueno, eso, tiene los puertos HDMI y aparte tiene un puerto DisplayPort, ¿vale? Que vamos a decir es mejor que el HDMI. Total, me he comprado un guante, iba a decir, no sé por qué. Me he comprado un cable DisplayPort para el monitor, para conectarlo al ordenador, ¿vale? Y quería conectar la consola con el HDMI 2.0 y resulta que el cable que yo tengo no me vale, ¿vale? Porque no es 2.0 y no he podido y lo he tenido que dejar donde estaba conectado. Que tampoco va a haber mucha diferencia, ¿vale? Porque eso es solamente cuando juegas o demás a 4K. Pero bueno, con este ya hablamos. Lo curé. How are you, boy? I'm not your boy, all right? Now piss off. No es el tío más simpático del mundo, la verdad. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? If you know anything about her, I'd appreciate it. Never heard of her. She's pretty, I'll keep an eye out. What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do anything, it ain't me. All right. Perhaps the poor drunk just confused you with someone else. Sod off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this part of town. Perhaps you could help me. I said sod off. Go find yourself another guide. No me caes bien, Albert Palmer. Y eso que te acabo de curar, la verdad. I found the recruiter you were expecting. He's dead, but he carried a note. I knew it! This note was found on a dead man, Albert. If that doesn't change your mind, then you must be ready to face the risks. You're all fancy words, none of which concern me. Ay, mira, menos mal Go que he worry about intentado ser someone amable. else. I'm fine and I have a future here. Goodbye, young. I'll not die in some piss-stinking alley reeking worse than a Me week estás old tentando, lovey. Ah, mira, este es el otro. What? Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened? Who are you? I'm Dr. Reed, ¿Dónde estoy? and I'd like Ok. to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. Migraña también. You don't seem well, Benjamin. Do you need any help? I always feel ill. I will see. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some pills. But the woman is a phantom, if you ask me. Really? And why is that? Word is she ain't real. She's a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. And now I'm just Ben. Ben the Tramp. You don't have anywhere to go? Not since the death of my wife, Albert's mother. She was sick, you see. Long before the ¿Qué es? flu. and Claro, all this Benjamin shit. Palmer, Albert, vale.
No caí. Perhaps you could focus padre del for a otro. moment and tell me your troubles. I'm sick, broke, and my son just stole my pills. Everything's coming up roses. Interesante. Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy just frayed me last nerve. What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar, a coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. Yes. Sounds like shell shock. I've seen a few cases like yours. This is nothing you should be ashamed of, Benjamin. And it's perfectly natural in your situation. Not ashamed. I just need my pills. Peace and quiet, that's all. Muy bien. No tengo nada nuevo. A gun, alcohol, and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. Me cae mejor. De momento, que este le ha intentado meter un tiro a su hijo. Me cae mejor este que el hijo, la verdad. La verdad es que puedo probar a hacer lo otro, lo de... O sea, en este distrito, por ejemplo, sí que no me importaría ser un poquito más cabroncete y comerme unos cuantos. La verdad. Porque ya, total, ya está en la mierda, ¿no? Que no es que vaya a mejorar de aquí a unos días. ¿No puedo hablar ahora algo más? ¿Qué pasa? ¿Loco? ¡Ay, Dios! Are you, boy? I'm not your boy, all right? Now piss off. No. Goodbye, young man. The wet boots will be proud. Vale. Un poco más y se me... This elixir will give you faith again. Oh, una charlatana vendiendo... All the good boys. Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Swanborough. Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet ¿Quién a es? fellow healer. ¿Quién es? El hermano, obviamente uno del hospital, pero... Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Él será el que me hace I'd la like to pelota, know more ¿verdad? about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. Nada. I'd like to see what kind of medicine you're selling. Vende material. Elixir. Son 35 chelines. Bueno, por lo menos vende también. Puedo comprar uno. Por la lista de componentes imprimidos en latín. Este objeto se puede reciclar. Lo voy a probar, ¿vale? O sea, lo voy a comprar por probarlo. Quizás se pueda
Mira, las pitilleras dan un buen dinero, ¿eh? Y los anillos. Habrá que ver si me vale para algo. If I could get some work, everything would be better. Vamos a seguir mirando a ver qué hay por ahí. Pues por aquí parece que volvemos a salir, ¿no? I have this. De aquí es donde vengo yo, ¿no? For blood. No me acuerdo. Vale, está la entrada directa, ¿no? Estoy escuchando ya un escal por ahí. ¿Conocido? Hola. Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off! I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. No parece muy coloso cuando le saco una cabeza, ¿sabes? La verdad. May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. Qué gente más simpática. According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. En serio, es muy bajito. O está sobre un hoyo o no lo sé. Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. Sí, está bien, pero... Goodbye, Mr. Peterson. O sea, está bien, que está sano, quiero decir. Welcome, sir. Please, take a browse of my wares. I am Dr. Reed. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. Claro. Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? La gente que trabaja por la Crane. noche aquí, ¿eh? So the bitch really is a nurse, then? Always thought she was just some crafty foreigner, that one. Yes, she's a nurse, and quite a good one. What did she do to gain such notoriety? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane Se lo wanted robará to play del the hospital, quiet supongo. saint. How is business around here? Business? I have no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. Vaya. As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? Well, you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops.
fever, madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged, though. There was good money in that little box of loot I lost. Have you been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. Calvo. No acabo de pillar una pista. Ah, bueno, me la dan gratis. Right then. A ver, no, lo típico, vaya. Estaría bien que te dijeran, y un muelle 35, ¿dónde vas? Y esto también 30... Vaya, tío. Estaría bien que te dijeran las unidades que tienes de cada, la verdad. Sin tener que meterte aquí. Pero bueno, estos vienen bien, pero es que con su puta madre. Tratamiento para la anemia tengo uno y para el agotamiento, pero ya está. 17, 16. Esto de nuevo, es que no sé si lo puedo... No lo puedes vender. O sea, no lo puedes reciclar. Y los anillos creo que tampoco... Creo que... A ver. Si alguno ha jugado que me lo confirme. Pero tiene pinta de que las cosas moradas, que son de bastante valor, parece, ¿no? Solo valen para venderlas. Y me vendría bastante bien. ¿Dónde está el coloso? Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. A ver. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Okay then. Come on in. Mira qué trucazo, I'm ¿no? Harry, by the way. Is there only pain and suffering in this world? Cosa de los Peterson. Está agotado. ¿No tenía yo una para el agotamiento ahí? So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? No tengo, no. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. Yes, I know her. She came here to examine me when I was very sick. She said I should go out more. How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. Okay. I'm just tired of being sick all the time. If only I could be tough like... Well, you know. Speaking of which, what can you tell me about your father? My father is an idiot who makes idiot things. That's all I have to say. Forgive my bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. No me gusta. My father's decision. And look around you. Does this look like a nice place to live? You have a roof over your head, a place to call home. Many people here are not as lucky, you know. That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. But I wasn't even consulted when we moved here. Okay. If life here is so terrible for you, why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. It terrifies me so. I went outside once without my father noticing and I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day? For fear of the epidemic? No, I'm not afraid of disease or death, Dr. Reed. It's the living I'm afraid of. Que digo que no me gusta eso de que estén todo el tiempo tambaleándose, tío. De verdad. O sea, las conversaciones, los diálogos están muy bien, pero eso es lo que chirría, tío. Que te pone muy nervioso. Goodbye. Even my dreams are soaked with glue. ¿Hay alguien más por aquí?
Ah, pues este. Buah, verás tú. Este no es el mismo que vi yo antes, con el coloso, ¿no? ¿O sí? Tío, están todos en la mierda ahí. Ah, pues sí es, ¿no? Sí es. Le va a hacer mucha gracia que venga su... que entre en su casa, que sí. Y que robe sus cosas. O sea, que tome prestadas sus cosas, quiero decir. It's locked. Una señora ahí. Ah, está por fuera ahora. Cazadores de vampiros profesionales. Si alguna vez sospecháis que alguien sea un vampiro, no tratéis de matarlo por vuestros propios medios. No tendréis la más mínima posibilidad. Intentad poner en contacto conmigo, informad a un cazador de vampiros. Ya ves, tío, son los de Prigwen. Estos revientan a todo, vamos. Estos hombres y mujeres no son demasiado comunes. No sabes lo que hay que saber, hay que hacer con estas cosas, con estas diabólicas criaturas. Colaboran bajo el nombre de Guardia de Prigwen, una organización paramilitar dedicada a la erradicación de los vampiros en Londres. Son vuestros amigos, no estáis solos, la solución está ahí. Sed diligentes, difundid las palabras. Crean Crossley, para más información contactar directamente conmigo. Interesante. Vale, está fuera de la casa. Carta de rechazo. Estimado señor Peter, fue una imposible aceptar su solicitud para un puesto de trabajo en el astillero. Le agradecemos no obstante el tiempo dedicado a explicarnos las dificultades de su situación con su hijo enfermo y la desgraciada pérdida de su adorable esposa. Todo el mundo se le ha muerto la esposa aquí. No hay nadie que esté casado, que tenga una pareja estable aquí. O inestable aunque sea. Pero también es mi deber informarle acerca de la política de nuestra compañía, que explícitamente rechaza el empleo de antiguos criminales y convictos. Sus desafortunados vínculos con los infames Wet Boot Boys han llegado a nuestros oídos. Vivimos tiempos difíciles, señor, y en Finch and Harper siempre intentamos recompensar primero a los candidatos que superan la pequeña encuesta que planteamos a nuestros futuros empleados. Pero no, los pasos. La llave no sé, imagino que la tendrá alguno de ellos. Y si lo mato, podré pillarla. Anda, 5 chelines, están en la mierda, ya vengo yo. El cirujano mejor pagado de Pembroke a robarle. Genial. Even my dreams are soaked with glue. ¿With glue, has dicho? ¿Con pegamento? Con permiso. ¿What? Salía ahí, ¿veis? ¿Lo viste? A ver. Una caja fuerte. Que parece ser que no está muy abierta. ¿Veis? La caja grande de pastillas. Even my dreams are soaked with glue. Gloom, vale. Incluso la caja fuerte, este es, ¿no? Sí. El coloso. Pero a ver. ¿Veis? No es muy alto, pero a ver, se le ve ahí recio. Pero no es muy... How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I've found. And it pays well, too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. You are a criminal who endorses criminal activity. The least you could do is stop hiding behind this pretense. I don't care what you think, sir. I do what I have to do for my own reasons, and that's that. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. Interesante. Why do you keep on working for the gang, Joe? You know it doesn't suit you. It's true, I hate this job. And I know I made some bad choices, but I'm a wet boot boy now, and people won't forget it. You could leave tomorrow. Start another life in another town. That's easy for you to say, Doctor. We are poor. My son's weak, and there's no way he'll endure another disappointment. Soy pobre y desde que estoy aquí, más pobre. Harry doesn't seem happy living in Whitechapel. Why did you make him come here? I've always put my son's interests above everything else. No parece. Whatever he may think. Our house is small but affordable. The walls are thin, but the door is solid. You really love your son, don't you,
Mr. Peterson? He's my pride and joy. Even if he hates me for the choices I make and pushes me buttons more than he should. Vale, no es tan mala en persona, parece. Do you have any regrets? Only one. Not to have my beloved wife by my side. She died when Harry was little. My sweet Jane. She gave the boy confidence. Since the criminal nature of your job means you could be arrested, are you not afraid of what would happen to your boy if you were? No one will ever take my son away from me. If that ever occurred, I'd hunt the bastard down and rip off his head with my bare hands. Qué bien. Goodbye. Entonces vamos a ir atando cabos, hablando con los de por aquí y ahora nos movemos más, ¿vale? Fancy buying? You never lose your... Joe Peterson. He's the villain here, isn't he? But you seem to know each other. I'd known Joe for years. I saw him box once or twice. He was a friend then. But these days, he's just another thug. What can you tell me about Mr. Peterson? Besides his behavior toward you, obviously. Colossus Joe was a decent boxer, good one even. But after his wife passed away, he found every excuse to stop training. Just wanted to pick fights with everyone. Without making excuses for him, it's safe to say that despair can poison even the sanest mind. We've all had some rough times, ain't we? But most of us don't use our fists to see us through. And no one has ever stood up to this thug. Nobody would be fool enough to stand against a wet boot boy. What do you know of Harry Peterson? The boy seems so fragile. Not like his father at all. Harry's a good boy, but he spends most of his time complaining. He's had it tough, all right, but he needs to grow a pair. What troubles him exactly? Well, despite being his father's son, almost everything, I think. He never wanted to come to Whitechapel in the first place. Hates this place more than most of us. Muy bien. Goodbye for... Perfecto. Bueno, pues nada, vamos a seguir dando vueltas. ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo va? Una señorita que fuma. Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? I'm not looking Efectivamente, for what you're selling. es una señorita que But I'd fuma. like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor. Dr. Reed. All right then, but be quick. Though I usually get paid when I open my mouth. Toma. Esta tiene que tener agotamiento seguro. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crăciunescu. She came from Romania like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Whitechapel. Everyone should respect that. Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed, or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. Perdón. Considering your line of work, I assure you it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important. Ya veo. You can put your own life in danger, that's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about. Muy bien. Tell me about yourself. Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no Es interest. que yo soy muy especial. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story. The war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. Es que si le digo esto, a lo mejor parece que la compadezco y se enfada, porque es que este juego es así. I always thought I was the master of my own fate.
but now I know we don't always have control over our lives. I don't judge you. You know, this money is not only for me. I have good reasons to need this money quickly, but it is not your concern, Doctor. Bueno. Goodbye, miss. Sin las popas. Ok. Ojo. Verás tú. El cura hablando solo, me encanta. ¿Otra vez? Bueno, pues nada. Está fino hoy la consola, oye. Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? No creo que la I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Crane you mentioned. Vaya. Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in our country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. Obviamente, la mujer en la cocina y ya está, tío. O sea, déjate de tontería. So Dame you're un not sándwich, exactly a así. fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. Por supuesto. It's obvious only they Y have que the hagan necessary polvorones. moral fiber. Vale. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences, and most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Nivel 5. Imaginé que este iba a costar, pero vamos. Claro. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. Really? Déjale que hable. And what would be your answer to this biblical threat? We must fight the disease Follar niños, before tío, this perdón. legion outnumbers us. Arrepentirse. But not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire. Ah, muy bien. Perfecto. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences. Loco. And most of them can't see Porque the no puedo plain pasar. truth. Quite a Dígalo. judgmental opinion, if you ask me. But what do No me I deja know? pasarlo. Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. I am. Tío, But que the no me answers deja I pasar seek are los diálogos, tío. based on facts, not Ah. superstition. Tell me, Tobias, what exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. O sea, que quiere quemarlo todo. Fire is just the instinctive answer of a caveman facing something he does not understand. This is the 20th century. Your lack of faith is predictable. But my task is to convince rational minds like yours to see the light. This is God's will. You're mad and dangerous. You're nothing but a soulless butcher. A small-time Torquemada. Tor-
was Savonarola of Whitechapel. My son, if you think salvation is a free gift, go listen to the lies of that pompous fool, Joseph. Joseph, a fool? Vicar Larrabee of St. Mary's Church. While he continues preaching his fraudulent redemption, more and more people die in the streets. Creo que si me lo como o no, nadie lo va a echar de menos. Have you any friends? Any family left in these terrible times? No. But I have a disciple I see as my son. He is so devoted. I sent him to preach the good word in the heart of this corrupted city. Where did you send him? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery, where the pestilence and evil grows night after night. You sent him on some preaching crusade during the epidemic? As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. Por supuesto. Tiene sentido. ¿Esto? What do you mean when you say that I am more or lost than you thought? Digo, es que como me sigue saliendo el texto en blanco, pienso que me queda algo por poner. And most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask. Si no me dejas pasar el But texto. what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Vale, voy a dar aquí para cortar. But the answers I seek are based on facts, not superstition. I have heard enough for tonight. Goodbye. Voy a intentar... Espérate. Tío, me gusta que la gente se quede en el sitio donde estaban, tío. Uy. Buenas tardes, señor. Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. Okay. So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. Oh, yes. That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. Qué bien. Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. Ya ve. I served in France. Our top priority must be to put an end to this butchery. This war must stop now. Sir, streets are a battlefield too. An invisible and untold war is going on, and it must be stopped. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? Hombre. I must confess, some of my rational views have been shaken by recent events. I'll remember to stay away from the district's roughest streets then. Mejor. Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story is exactly what I want my readers to understand. We live in an intolerant and divided nation. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. And now that women can vote, I'm convinced things will change. Muy bien. Goodbye, Este me cae bien. Voy a ver
abriendo las puertas que pueda porque no. Mira cómo vuelan esta gente, ¿eh? Vale, voy a probar una cosa. Good evening. Shane. ¿Veis? Ahora puedo cambiar. Clayton Darby claims he will expose Omitir los the gestos, a ver si crisis ahora in voy a con Whitechapel el... to all of London. Do you believe him? I believe Clayton's courage will erode with time, until he finally leaves Whitechapel to start another fight somewhere else. Why this skepticism? How can you speak about starvation if you've never been hungry? Or about poverty? Or anything else you have never suffered from? Are you talking from experience? I've seen your type come here to get a good fuck in a cheap room or a dark alley before going back to their fancy houses in the West End. El 4 este. Goodbye. Me voy a intentar hablar con este ahora. A ver si puedo... Good evening. It's ¿Veis? Ahora se puede. all Quite. you. What do you... I have heard enough. Vale. Solamente quería ver si había algo nuevo, tío. O sea, alguna otra pista. Por escuchar todo el discurso me desbloqueará una pista, ¿sabéis, no? A ver, algo. Mira, lo sabía. Pero mira, nivel 10. ¡Oye! ¿Qué hace aquí? ¡Oye! 3 en 1, 3 en 1. Toma. No, por lo menos. Compañero no, ¿eh? ¿Ay? No, que te estoy viendo la... Gracias, gracias. De sangre. Pistillera. Cuarentena. No puedo entrar. ¿He salido de la zona o...? Ah, mira, este es el otro, ¿no? El hijo del Whitaker, supongo. Oh, Camellia. Sí. Silent flower of ¿O no? white. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. Madre mía, qué feo eres. I would like to Parece ask you a William few Dafoe, questions. pero... Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this Pero part of 20 town, años menos. my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Ah, pues no, entonces no. Richard Nethercott, at your service. Otro, está en la mierda. Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. Oh, okay. I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear Doctor. Anda, qué bien. Me ha tocado. May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. Ojo, este me está tirando los tejos, ¿eh? But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I?
I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. Muy bien. What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no. Parte buena, what are you ¿verdad? talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Madre mía. Peaceful? That's quite an unusual way to speak about the epidemic. And very inappropriate, I must say. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Como cuando aquí estábamos con el confinamiento y salías a la calle y dices, pues está bien en la calle, está tranquilito, ¿no? Y dices tú, me cago en la puta, cállate la boca, ¿no? Entonces... Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir. Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much. And that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. Ya nos ha hablado de ella. And have you ever tried to learn more about her? Where she lives? How she survives? Whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? Pues no, porque entonces será la bella flor salvaje del centro, ¿sabes? In what way, exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles, and the added hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox, the stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. Oh, ok. Maravilloso. I'll leave you. Cajas. Ay, mira, ahí está. La susodicha Camellia. Mi idea es explorar e intentar encontrar a todo el mundo de por aquí. No sé qué me queda, pero muchos no me deben de quedar, ¿no? Uy. Pues me queda un camel. Bueno, que está aquí, pero bueno, 1, 2, 3 me quedan. A ver, espérate. ¿Quién era el...? Strickland, Ackroyd, Goswick. Live. ¿Quién es el que dijo que era el hermano de esta? Esta nos dijo que tenía un hermano. Será este, supongo, pero no tengo ni idea de quién es. Aquí asumo que si curo a este, me subirá esto a saneado. O a lo mejor tendría que haber perdonado a este para estar saneado. Imagino que sí. A ver, ¿tengo alguno más? Santo, Tom Watts, Sabrina, no. De momento no. Pilar, vale. No me he fijado en el detalle ese de Pilar, ¿no? De que hay un punto central. Claro, Dorothy Crane es el... Imagino que si me como los pilares se lía parda, más que nada. Pero bueno, vamos a... Intenta seguir un poco por aquí. ¿Esto qué?
Ramo de flor, un pequeño ramo con un cupón para una revisión médica gratuita oculta entre las flores. Si está enfermo y no tienes dinero, vengas de donde vengas. O sea, seas quien... Perdón, seas quien sea, vengas de donde vengas, ven a ver a Dorotea para conseguir ayuda. Sin trucos, sin cargos, sin cargas, sin cobrar, vamos. Sin preguntas. Simplemente encuentra... bueno, pero esto ya lo vimos, ¿no? Ay, es ella la que las pone. Por eso regala las flores, ¿no? Ahora me pregunto si será de verdad muda o simplemente se hace la muda para que la gente no pregunte. Con permiso. Lo mismo, ¿no? Señorita. Good evening, miss. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. Va a estar interesante esto, 5.000, chaval. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Camellia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. ¿Cómo quiere que le cuente? A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Pobre. Tell me about Richard Nithercott. I understand he is quite fond of you, Camellia. ¿Te lo que han puesto como broma o qué pasa? Very well. Goodbye then. Yo qué sé, me parece un poco... Es muy maja la chiquilla, ¿eh? O sea, no puedo decir una palabra mala sobre ella. Y ella tampoco, pero... Me entendéis, ¿no? Es una broma porque es muda. En fin. It's locked. Eso, vale. No sé si me queda algo más. Es que, sinceramente, si el mapa fuera un poquito más claro... Otra vez, que no he puesto marcadores, tío. Mira que se ponen... Que sí, que se ponen fácil, pero loco. Bueno, pues como digo, me quedan gentes por aquí, pero... Y de esto no sé si puedo hacer unas cuantas. A ver. Por... Lo que digo, me gustaría, si puedo, curar a todo el mundo. Y ya luego, si un caso, comerme unos cuantos, ¿vale? Este está en la mierda también. El Clayton este me cae bien. Ah, tío, por un momento vi 18.000 la sangre. Digo, es que me lo como ya. Harry, ahí en la mierda. Joe en la mierda. El cura, a ver. El cura creo que va a ser difícil. Seguro que alguna pista la cago con el cura, tío. ¿Qué tenemos ahí? Esto es pretty bueno, ¿no? Terminadores. Creo que si no hago nada sospechoso... Pasa que te hablan, ¿no? Vale. Vale, que ya me voy, loco. De momento voy a pasar, ¿vale? ¿Qué te pasa, gato? ¿Quieres salir? Espérate. Esperarse. Tú quieres otra cosa, ¿verdad? No puedo ahora mismo. Ay, ya estoy aquí. Bueno, vamos a seguir. Que si me dijera más o menos dónde está cada uno, pues puedo intentar buscarlo. Pero bueno, me falta esta zona. Mira, ya he llegado a donde tenía que ir.
Ahí está otro de los que falta. Que será el Darius P3 Quest, supongo. Pero bueno, vamos a mirar por aquí un poco. I cannot enter. Hay una puerta, se abrirá desde ahí. O sea, desde el otro lado de esa casa. Loretta. Mirando por si hubiera algo más por aquí. Esto, tío, todo lo que pueda, ¿eh? Mira. Mala pinta, oye. ¿Qué tenemos ahí? I can't believe I'm doing this. A ver, venga, que ahora sale el otro gato. Ay, 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 ay. A ver. Lo malo de tener gatos, entre otras cosas, claro. O sea, tiene su parte buena, pero tiene su parte mala, y es que son un por culo. Y el gato es quiero salir, ¿no? It's locked. No suena muy bien esa zona, ¿eh? Vale. Bueno, pues vamos a ir a... Vamos a avanzar, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Its effectiveness has been proven by many. Even the flu is no match for the Porque por aquí... ¿Qué pasa si sigo? Esto ya me saca de la zona, ¿no? Tío, 4 muelles, chaval. Como no son caros los muelles. Madre mía, qué vuelta más tonta, ¿no? A ver. Yep. Vaya. Ven, compañero, ven. Pero ven, hombre. Que te venga. Que te venga ya, coño. Es que no le hago agro. No me ha visto, de verdad. Vaya. Y ya está. Pero esto no ha dejado nada. Vale, más escal. ¿Veis? Pero esta zona es controlada. O sea, es controlable. Está incluso la bestia de nivel 10. Bueno, la bestia, tú sabes, la de antes era de nivel 12 y me reventó la boca. Pero bueno. O sea que si esta hubiera sido la forma de acceder al distrito, pues hubiera tenido más sentido, no por donde me metí, que eran todos nivel 12, 14 y encima a montones, ¿sabes? A lo mejor es que podía ir desde aquí, no lo he pensado, pero bueno. Lo voy a mirar un poco por aquí, que imagino que esto me llevará a otra zona diferente. También. Buenas tardes, compañeros. Vale, vale, me voy. Sí, me voy, ¿eh? ¿Hay más o qué? Parece que esté solo, ¿eh? Vaya.
Oye, oye, eso duele, ¿eh? ¡No! Madre. Que me mata al final el tonto este, ¿eh? Loco. Vale, pues vamos a centrarnos, ¿vale? En el distrito con el que estamos. Y ya está. Y termina, y lo dejaremos en nada. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. La mierda este. Pero ¿cómo voy, tío? It's locked, all right. ¿Quién es? Ahí está Dorothy Crane y otro, ¿no? Que es el otro que me falta. Vale, tengo que ir hasta allí. ¿Por aquí? No, por aquí no, no puedo ir. A menos que tenga que dar todo un rodeo, que lo dudo. Aquí, está ahí. Esto me lleva a otro, aquí, a West End. Voy a dar la vuelta por aquí. Coño. Ahora sí me está haciendo útil esto. Pero esto está... Por favor. Esto está cerrado. No, esta puerta es la que he visto yo. Ay, Dios, de verdad. ¿Sí veis? Y por aquí no parece que haya ningún acceso. Y si bajo, me lleva aquí a esta zona. ¿Veis? No. Las dos únicas puertas para entrar ahí están cerradas. Así que, sinceramente, tengo mis dudas al respecto, ¿eh? I cannot enter. Cerrada. Y cerrada. Está ahí, ¿no? Puedo volver a picar la puerta a ver si... I will return later. Pues dentro de la casa está vacía. Bueno, mayor motivo para entrar, creo yo, pero bueno. Pues si eso estuviera roto y pudiera subir ahí, dices, vale. It's locked. Pero me deja un poco descolocado esto, ¿eh? A menos que haya algo por aquí, por esta pasarela.
O por aquí, ¿no? Puede que por aquí. Ya, mira. No creo. Baja la calle. Y por aquí. Nada. Pues no sé, ¿eh? No era eso, bro. De hecho, me dice que investigue por allí. O sea, ya sabéis cómo son estas cosas, ¿no? Te metes en la zona esa y te dice... investiga. Tiene que haber algo que no estoy viendo, tío. Literalmente. Me quedo un poco ajín, ¿eh? As long as you have the money. Dices, menos subes ahí, luego te sube, yo que sé, al lado. A lo mejor, ¿y si dejo pasar un día? No lo sé. Vamos a volver a un refugio, al que tenga más cerca, por ejemplo. Voy a ver también lo de los remedios, a ver si puedo crear alguno. Pero... Ahora, esto es la mierda. Vale, ¿puedo entrar? Es que no quiero tener que dar toda la vuelta otra vez. ¿No hay una entrada directa por aquí? Una rica rata, oye. ¿Está ahí picando algo? This is despicable. Venga ya, hombre. I have this thirst for blood. I cannot enter. Venga ya, ¿en serio? Tengo que abrir esta puerta desde fuera. Perdón, desde dentro. No era aquí. Pues nada. Le acaba de poner... Cuidado con los objetos que vende. Algunos objetos tienen recetas o pueden ser para desbloquear recetas especiales. Y no sé qué me ha dicho. Digo, vale, tío. O sea, eso. Sabe cómo es, ¿no? Muy bien. Muy bien. Coño, todo esto no lo abría antes cuando llegué. Vale, esta es la puerta que está cerrada. Esto. A ver. Neumonía, bronquitis, resfriado. Esto lo puedo hacer, ¿veis? Sepsis lo puedo hacer. Bronquitis lo puedo hacer. Tratamiento hay unos pocos, ¿no? Había un par de ellos. Tengo muchos ingredientes, ¿eh? No tengo muchos problemas. Mira un momentito. ¿Qué me haría falta? Agotamiento 1, 2. Vale. Y 3. 3 para el agotamiento, 2 para el resfriado, 1 para la bronquitis. Y la migraña creo que no puedo. No, migraña es de esta... ¿Veis? Usa fórmula desconocida. Neuralgia. Vale, a ver, ¿veis? Con esto puedo curar unos pocos. Bueno, agotamiento me hace falta uno más. Puedo ir ahora y luego dormir y dejar que pase, ¿vale? Los curo a todos un momentito. Y oye, ¿veis? Esto es el elixir de la otra, ¿no? Solo me da... No me da nada. Pero yo creo que todo lo que haya que reciclar
conviene reciclarlo, Incluso esto, tío. Vale. Puedo hacer alguno de estos, pero ahora mismo no me hace falta. Vale, vamos a hacer eso, ¿vale? Voy a curar a todo el mundo, aunque nos va a llevar un rato dar toda la vuelta otra vez. Voy a curar a todo el mundo y eso. A ver. ¿Veis? Vale. Vamos a empezar. Vamos a empezar aquí a... Good evening, Harry. May I come in? Sure. Sure. Is there only pain and suffering in this? So, I'm not bothered. Do you need any... Yes, I do. You'll feel better with this. But you need to get a grip, young man. Medication alone won't cure melancholia. I'm not sure I'm happy with the idea of living long in a world like this. But I thank you for your concern, sir. Muy bien. Goodbye, young man. Even my dreams are soaked with gloom. Por Dios. Vale, siguiente. No sé dónde están. Aquí está el cura, aquí están los otros, estos dos. Good evening. Change. Hombre, no. Do you need any... It... I am shocked that you would think I am that sort of man. Forgive my suspicion. I'm so used to liars with good manners. Thank you, sir. Goodbye, miss. A ver, este... Debería estar por aquí. Suele estar por aquí. ¿Puedo desvanecerme en tu cara? Mira, no me dejan, que salado. Ahora sí, pop. Y se la pela. Pues creo que esa la... Puede ser que esa sea la forma de entrar. Good evening, Doc. Do you need us? That would be nice of you, Doctor. If you persist in investigating the most pox-ridden boroughs of London, you must accept the risks. Thank you, sir. Bien. Goodbye, Mr. Duck. ¿Jugar? ¿De esto de qué me sirve? Solo para que el otro me vea haciendo el loco, pero vale. Vale, ¿quién más me quedaba? Esta está bien, el de aquí, ¿no? El poeta. Vamos a llamarlo. Sí. Y el otro que no sé dónde se ha metido, el que salvamos. Ahí. Good evening. And good evening. Do you need medical? It may be wise to let you prescribe me something. I don't feel like I should. I understand your appetite for words and macabre beauty, sir. But you should be more careful. The nutrition of my mind is more important than my physical health. But I appreciate your concern, sir. Did you know the mute florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious camellia. Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nethercott. Guilty as charged, Dr. Reed. Madre mía, el Dafoe como está. I'll leave. Es lo que digo, el otro no sé dónde está. Carta de rechazo de edito. ¡Ah! Estimación Nethercott, gracias por habernos enviado su poemario. Pensamos que es tan interesante y profundo como la primera vez que nos lo envió. Le ruego que, dadas las terribles circunstancias a las que se hace frente a este país, entienda que su título es completamente inapropiado para una publicación.
Por lo siguiente, se supone que cambia el título y exigir la publicación. Publishing se ha decantado por la segunda opción. ¿Dónde coño? Es que hay que estar atento a todo, tío. Good evening. And good evening. You don't really make a living from your scribblings, do you, Richard? No, sir, I don't. I work so hard. I put all my time, my energy, my devotion into the precise carving of words. When she was younger, my mother was a painter and a poet. She told me many times how poor her artist friends were and how she helped them. My parents pay for my rent, my food, and my clothes. All I have to give them in return is lies they do not believe. You seem embarrassed. Someday I hope to proudly offer my first publication to my parents. Until that day, I'll remain the failure of a son they have to support. Qué bien. Vale, este ya está recuperadito. I'll leave you. Todavía no sé cómo se aumenta el nivel de mesmerizar, pero asumo que lo iremos mejorando. No sé, a lo mejor hacernos más poderosos a medida que pase el tiempo, pero... vale, pues como digo, nos falta el tipo este que no le cae bien a nadie. ¿Puedo buscarlo o a...? No sé. No me da... No parece que su sangre sea de muy buena calidad, pero bueno. Bronquitis. Esto... Ah, pero este de momento no puedo... De todos modos... Niedercott. Ah, este es de su círculo social. Migraña, que tampoco puedo. Bronquitis sí lo hice, ¿no? Espérate, lo tengo que tener aquí. Chatarra, que... Anemia, bronquitis, sí, pero claro, no puedo... No quería hacer eso, pero vale. Vale, estos estarán aquí otra vez, ¿no? Ok. ¿O no? No. Ah, no, vale, están. Vale, pues como digo, es que no sé, a lo mejor si es que no he dormido, porque no dormí la vez. A lo mejor si duermo, el tipo ese viene a este barrio, que también puede ser. A este barrio, es que está a esta zona. Claro, Así que creo que es lo que voy a hacer, tío. Y lo dejamos ya. Es que no sé ni cuánto llevo, la verdad. A ver. Me puedo mejorar cosillas, pero... Esto no me acaba de convencer, el sigilo ahora mismo. A lo mejor funciona de putísima madre, ¿eh? Sí, para la mayoría de los enemigos. Seguro que para los que más me interesan no funciona. Pero sí que es verdad que puede ser útil, ¿eh? Vamos a ponerlo, hombre. Vamos a probarlo. 500. Oh. Tú disparas. Gracioso esto. Vale. Mordedura. Cuenta 300, ojo, que puedes empezar a meter unos bocados importantes aquí, Sangre. Esto de momento creo que no me hace mucha falta, pero bueno. 600 no puedo.
Y estas habilidades habría que subirlas, porque es que después, al final... A ver, si vas aumentando tus armas, no te hace mucha falta, pero bueno. Y esto... No. Aumenta la energía, la salud. Lo uso bastante, me gusta usarlo, pero bueno. No es la mejor opción. Esto tendría que haber subido, en verdad. Vale, no olvídate. Bueno. A ver qué es lo que pasa. Me salió el estado, ¿no? No subió mucho, Pero vale. Y este lo puedo curar. Y a este lo puedo curar, pero todavía no. Y este pues me falta lo de la migraña. La pena es esa, tío, ¿veis? Que es que solo nos queda una zona por explorar. Pero... Y no sé ni cuál es, pero bueno. Será West End, ¿no? Parece que es la zona rica, por lo que veo aquí, pero bueno. Estable ahora, por lo menos ha subido a estable, ¿no? Y a lo mejor ahora cambia algo. ¿Sabéis lo que quiero decir? No sé, tío. No me ha costado nada, así que bien. Y aquí no tengo nada nuevo, ¿no? Bueno, pues nada, lo dejamos por aquí, ¿vale? No hay nada, ¿no? Lo dejamos por aquí, así un poco largo otra vez, pero bueno, quería hablar con todo el mundo, ir viendo cosas y demás. Para el próximo vídeo intentaré ver para seguir la misión y ya está. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos, muchas gracias y nos vemos en el próximo. Anda, coño, que no era aquí. ¡Oh, Dios! Mis amigos. Entonces sí se sale por aquí, ¿no? Que es por donde se supone que estaba cerrado, ¿no? Espérate. Ahora sí. Hasta luego.